A good sign, the arrival of migratory birds in 2025 on the east coast of Asia has begun to be seen in several flying groups, indicating a positive thing, because it is predicted that the number of arrivals will at least match that of 2004. Pertanda baik, kedatangan burung bermigrasi tahun 2025 ini di pesisir timur Aceh sudah mulai terlihat dalam beberapa kelompok terbang, menunjukkan hal yang positif, karena diprediksi paling tidak akan menyamai jumlah kedatangannya di seperti tahun 2004. The routine arrival of traveling companions to meet local birds shows that the environmental conditions on the east coast of Asia are still good. The aroma of mangrove roots spreads into the sky, spreading good carbon and stimulating waves of migratory birds to stop temporarily and want to invite the young birds left behind last year to fly together to wander half to two-thirds of the world. Rutinitas kedatangan sahabat pengembara untuk menemui burung-burung lokal menunjukkan kondisi lingkungan di pesisir timur Aceh masih baik-baik saja. Aroma akar mangrove menebar ke angkasa langit, menebar karbon kebaikan dan merangsang secara bergelombang burung migrasi untuk singgah sementara dan ingin mengajak burung-burung remaja yang ditinggalkan tahun lalu untuk terbang bersama melanglang buana separuh sampai 2/3 dunia ini. From the top of a mangrove tree, the purple heron gazed happily at the arrival of the first wave of little friends, who gave the spirit of living together in the wetland environment of the eastern coastal region of Asia. Dari atas pohon mangrove, cangak merah menatap bahagia kedatangan gelombang pertama sahabat kecil yang memberikan semangat hidup bersama dalam lingkungan lahan basah wilayah pesisir timur Aceh. Sustainable mangroves create a meeting that does not separate local birds and migratory birds every year and twice reaches the peak of the meeting, namely the first phase in May and the second phase in October. Mangrove lestari membuat pertemuan yang tidak memisahkan antara burung lokal dan burung bermigrasi. Setiap tahun dan 2 kali mencapai puncak pertemuannya, itu fase pertama di bulan Mei dan fase kedua di bulan Oktober.
The increasing number of migratory birds makes the enthusiasm for birdwatching also increase, because there are several types of them that have not been well documented. Of course, the objects of this activity are rare types of birds and other types that stop off on the east coast of Asia. Semakin banyak kedatangan burung bermigrasi membuat semangat dalam mengamati burung juga bertambah, karena ada beberapa jenis dari mereka yang belum dapat terdokumentasi dengan baik. Tentu saja yang menjadi objek kegiatan ini adalah jenis burung yang langka maupun jenis lainnya yang singgah di pesisir timur Aceh. Local birds are still interesting to document, especially if you find them in a charming position. Burung-burung lokal tetap saja menarik untuk dijadikan dokumentasi, apalagi jika menemukan mereka dalam posisi yang menawan. The potential of birds and their benefits for environmental stability will always be felt in our shared and mutually beneficial lives. Therefore, our concern for maintaining a sustainable mangrove ecosystem is an obligation that cannot be negotiated or ignored. Potensi burung dan manfaatnya bagi kestabilan lingkungan akan selalu dapat kita rasakan dalam kehidupan bersama dan saling menguntungkan. Untuk itu, kepedulian kita untuk menjaga ekosistem mangrove lestari adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar dan diabaikan. Enjoy watching. Hopefully it can add information for environmental friends. Thank you. Selamat menonton, semoga bisa menambah informasi bagi sahabat lingkungan. Terima kasih.